A very good evening to all of you. Ami Rigvedic is paluge, but before carrying on with our discussion, I mean dancing girl statue of Mohenjo-daro ebar sailo. So dancing girl is a figure full of expression and bodily vigor. Pura energy re teo ekdom sok chin to up kori pine teo roi ase. Long hair tied in bun. Pisphale khopa bani those. Left hand covered with bangles. Left hand kon ami dekhibo covered with bangles. Etia apnalage Rajasthani mohila hokole enake bangles pine dekhise ne baru? So gote bangles pura pinise hatot. Pa eketa kotha likhi dile left hand covered with. Right handot bracelet ase ba apnar dhorilok haru ase boli kobo pare. Right handot. Cowrie shell necklace around neck. So necklace to dekhise cowrie shell or hoy around the neck. Right hand on hip and left hand claps. Left hand kon hat muthi mari dhorise in traditional Indian dance gesture. Really relaxed weight ase. Yar ekhon bhal photo ekhon hoy. Dancing girl. Eya khupa bani thoise. Ki style of khupa hetu mon najanu. Hetu. Tar pisot another important figure hoise bearded man. So priest buliu koa hoise teo bearded priest. Teo etu statue limestone ba statite-oru poa goise limestone ba statite-or. As you can see, teo left shoulder pra a shawl khon loise left shoulder pra. Shalot kison design o kori thoise aru sulikhini pisphale tenuka ribbon eta mari thoise. Etu priest ejonor bearded priestor picture of from Mohenjo-daro. So now let us go ahead. Aryans bilakor kotha ami pohisu. Aryans Rigveda, Rigvedic time. So Rigveda is a collection of prayers. Ami kali pohilu gods kejon hoisile Agni, Indra, Mitra, Varuna eolog hoy, and other gods by various families of poets or sages. Rigveda consists of 10 mandalas or books. 10 volume or book hoy. Books 2 aru 7 form its earliest portions. So this is very, very important. Etu upor proshno hudise agote. 2 aru 7 class 2 or class 7 so both ke oldest hoy. Earliest. Etu note koribo apnalage sobe. So both ke earliest books of Rigveda 2 aru 7. Ta age pise mane new. 1 khonu new mane. ঠিক আছে আগফালেও এড কৰিছে মাজতো এড কৰিছে পিছফালেও এড কৰিছে Books 1 and 10 seem to have been latest additions. So 1 aru 10 total 10 mandalas ase teneke amar total class 10 ase teneke Rigveda class 10 ase class 10 mane book 10 loke ase. So latest edition kita ki hoy 1 aru 10 etu mone rakhibo oldest hoise 2 aru 7. Important facts. Sobe add korile facts kita note korile yes. The Rigveda has many things in common with Avesta, which is the oldest text in Iranian language. Another important facts hai bharpur. Avesta logot bahut khini common ase. Kio common ase Iranor text log kene common ase. Iranor Avesta text log kene common ase. Rigveda ki mil thakibo pare? Ki bhabe apnaloke?
2 to 7 sorry 2 to 7 বহুত ডাঙৰ কথা এটা দেখাই দিলে 2 পৰা 7 লগে 2 3 4 5 6 7 very good এইটো মোৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনতে ভুল হৈ আছিল 2 3 4 5 6 7 এইকেইটা ওল্ডেষ্ট হয় থ্যাংক ইউ মিস দাস এইটো দেখিয়ে পোৱা নাছিলো মই 2 to 7 2 n দেখি আছিলো মই 2 to 7 earliest portions হয় মানে মিডলত এড হোৱা নাই যেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন মই কৈছিল এইটো ভুল হৈছে 1 আৰু 10 earliest হয় 9 ও এড কৰা হৈছে আচ্ছা এভেষ্টাৰ লগত কিয় কমন আছে many things in common মিস্টাৰ গাৰ্গে কৈছে ঠিক কথাটো আৰিয়ান লিংক ন ইৰানতো আৰিয়ানছ সকল আহিছিলে আৰু ইৰানৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে সো এভেষ্টাৰখনৰ লগত হেকাৰণে কমন আছে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান নহয় জানো ইণ্ডো ইউৰোপিয়ানে হয় ইৰানৰ মানুহবিলাকো ক্লিয়াৰ হ'ল নে কথাবোৰ ইৰানৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰিছিলে ইয়েস একচুয়ালি ওপৰৰ পৰা ইৰানলৈ মাইগ্ৰেট হৈ আহিছিলে which is the oldest book the two texts use the same names for several gods and even for social classes same names for several gods or নাম বিলাকো একে আৰু social classes বিলাকৰ নামো একে some Aryan names mentioned in Kassite inscriptions 1600 BC আৰু Mitanni inscriptions Kassite আৰু Mitanni হে ইৰানতে আছে ঠিক আছে Kassite আৰু Mitanni inscriptions 1600 BC আৰু 14th century BC found in Iraq also Iraq that form from a branch of the Aryans moved towards the west some Aryan names mentioned in Kassite inscriptions and Mitanni inscriptions of the 14th century BC found in Iraq suggest that from Iran a branch of Aryans moved towards the west. So eto Aryans bude ahisile tar evidence a Kassite or Mitanni inscriptions of poa goise. Eto por proshno dekha nai baru moi. A little earlier than 1500 BC, the Aryans appeared in India. Little earlier than 1500 BC, the Aryans appeared in India. We do not find clear and definite archaeological traces of their advent. Archaeological traces bur kom. Kyo kom? Why? এটা আমি কথা পাতিছিলো nomadic life settled life নাছিলে তেওঁলোকৰ সো তেওঁলোকৰ material বস্তু বৰ বেছি কঢ়িয়াই লৈ নুফুৰিছিলে নিজৰ লগত বহুত কম tent sand এনেকুৱা easily available বস্তুৰে তেওঁলোকে চলিছিলে possibly they use socketed axes hand axes of বহুত advanced হয় socketed axes নহয় জানো আমাৰ এতিয়া যেটো axe use কৰো এনেকুৱা হয় axe টো এনেকুৱা হয় না তো ইয়াত সকেট থাকে ইয়াত আমি লাঠিডাল ফসাই লওঁ উডৰ লাঠিডাল ফসাই লওঁ না এটো সকেটেড এক্সেস ব্ৰঞ্জ ডাৰ্কস আমি হে তৰৱালখিনি চালো নহয় এখিনি swords which have been discovered in northwestern India তো তেওঁলোকে swords dirks এবিলাক ইউজ কৰিছিলে The earliest Aryans lived in the geographical area covered by eastern Afghanistan, Punjab, and fringes of western Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh leke ahai nai teloke. Punjab, Afghanistan osorte asile. So jitu jagat Harappa hokol asile almost hetu jagate early Rigvedic Aryans bu ahi roisilehi. Some rivers of Afghanistan such as river Kubha and the river Indus and its 5 branches are mentioned in Rigveda. So Kubha bole ekhon river ase Afghanistanot এই river khonor naam Rigvedot likha ase. Apisot the Sindhu mane ami janu identical with the Indus
is the river par excellence of the Aryans, and it is repeatedly mentioned. So later ami Ganga important river hoy jay, kintu Rigvedic Aryans or karne sobotke important river asile Indus, Sindhu. Another river mentioned is the Saraswati, now lost in the sands of Rajasthan. Apnaloke hunise ki jani Ganga, Yamuna, Saraswati. Ei Saraswati river kon etia nai, etia Saraswati river dried up hoi gol. Kintu hetu homayot Saraswati important river asile. The area represented by it is covered by Ghaggar river. Etia Ghaggar river e etu area loise. Possibly the Aryans obtained এইকেইটা আমি চাম কি হয় এইখিনিও চাম possibly the Aryans obtained copper লৈছিলে same জেগা Khatri mines of Rajasthan এটো মুখস্থ হৈ গল সবৰে কি জানি The whole region in which the Aryans first settled in India is called the land of seven rivers. Land of seven rivers mane Punjab, Afghanistan area too. Episode. The Aryans came to India in several waves. Ekebarte Aryans gute Aryans jiman ase ekebarte aha nai. Teoloke waves ot ahise. Aru Aryans bilak keneke asile? Okole asile, okole bak korisile. Family eta family bak korisile. Ne eta tribe bak korisile. What do you think? Tribe. So okole azikali manu okole thake family joint family mane etu ki boli koy nuclear family আর এটা আছে joint family তো joint family গুটেইখিনি মিলি পিনে এটা tribe হয় so tribal বিলাকে গুটেইটো এটা ডাঙৰ family আৰু so এটা tribe দেখিলে যে ইয়াত তেওঁলোকে ভালকে গৰু বিলাকক খুৱাব পৰা নাই লৰা ছোৱালীবোৰ infant mortality হৈ গৈছে infant mortality বাঢ়ি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভালকে খাদ্য বস্তু যোগান ধৰিব পৰা নাই so তেওঁলোকে কি কৰিছে নাই আমাৰ ইয়াত থাকিলে নহব আমাৰ গোটেই ফ্যামিলিটো আমি বেলেগলৈ গুচি যাও আমি ভাল pastures বিচাৰি যাও তলৰ ফালে শুনিছো ইফালে ইন্দাস বুলি জেগাডখৰ আছে তাত বলে বহুত ভাল pastures পোৱা যায় তাত একদম খালি তাত আমি থাকুংগে এনেকে তো তেনেকে আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত মানুহ মাইগ্ৰেট কৰি থাকে so tribe হিচাপে তেওঁলোকে আহিব ধৰিলে আৰু waves কেবাটাও wavesত আহিব ধৰিলে তেনেকুৱা কথা আৰু আপোনালোকে যি ডখৰ এটো আৰু বা পিকচাৰখন আমি চাও এই পিকচাৰখন এইখিনি জায়গা গ্ৰাসি এৰিয়া হয় নে বাৰু গ্ৰাসি এৰিয়া বা গ্ৰাসল্যান্ড বুলি কয় নে এইখিনি জায়গা নামটো কি হয় এই গ্ৰাসল্যান্ড খিনি কি নাম হয় গ্ৰাসল্যান্ড খনৰ নাম কব পাৰিবনে Steppes, yes, very good, Miss Kashyap. Steppes. So, a steppes ote teonleke horses bilakok bhalke khadyo dibo parisile, cattle bilakok goru sagoli bilakok bhalke khwabo parisile. Etia jete population bahi jabo, teonloko karne gha komi jabo, resources komi jabo. Hane? So, teonloke hetu karne teonloke they were pushed outside. They had to go out. So hetu kotha to Aryans bilake teneke gutei bilake ekelogote aha nai tribe ke ahi ase aru jibu tribe agot ahi paise hi teonloke jetia pisor manubo ahise teonloke bahut ahok bohia moja enake koisile ne belo fight korisile
একে এৰিয়ানছৰ লগত ফাইট কৰিছিলে প্ৰথমতে এৰিয়ানছ আহি পিনে ইয়াৰ যি সকল মানুহ আছিলে দ্ৰাবিডিয়ানছ বা পোষ্ট হাৰাপ্পান যিবোৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত ফাইট কৰি দিছিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াৰ লোকেলাইট হৈ গৈছে লোকেলাইট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বেলেগবোৰ এৰিয়ানছ আছে ইহঁতক আহিব দিয়া নাই মানে so it's a fight for resources আৰু তো এতিয়াও হয় নহয় তেনেকে কলেজত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাছ কৰিলে সেকেন্ড ইয়াৰ যেতিয়া পালে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিটা ৰেগিং কৰে নহয় তো হেতু হিউম্যান বিহেভিয়াৰত আছে আৰু The earliest wave represented by the Rigvedic people who appeared in the subcontinent about 1500 BC, they came into conflict with the indigenous inhabitants called the Dasas, Dasyus, enake koisile. Since the Dasas are also mentioned in the ancient Iranian literature, they seem to have been a branch of early Aryans. So Dasas bilak early Aryans বুলিয়ে কব বিচাৰিছে কাৰণ কি এনচিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এৰিয়ানিয়ান লিটাৰেচাৰটো আমি দাসাসটো পাই যাওঁ Rigveda mentions the defeat of Sambara by Divodasa who belonged to the Bharata clan so Bharat clan probably a Bharata clan to পৰা আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰত হৈছেগে এই ভাৰতৰ ক্লানৰ এজন ৰজা আছিলে হেড আছিলে দিবদাসা তেওঁ সাম্বাৰাক ডিফিট কৰিছিলে In this case the term dasa appears in the name Divodasa possibly the Dasyu Angulimal enake শুনিছিলে ন নাম Dasyus in the Rigveda represent the original inhabitants of the country so original inhabitants bilak Dasyus আৰু দাসাস যদি আছে তেওঁলোকে early Aryans হ'ব so early Aryans যি সকল আছে তেওঁলোকক late Aryans বিলাকে হৰুৱাইছে হেকাৰণে late Aryans বোৰ থাকিব পাইছেহি তো তেনেকুৱা হৈছে কথাটো তো দাসিউস বুলি কলেহে আমি original inhabitant বুজি পাম দাসাস বুলি কলে early Aryans সবে নোট কৰিলে নে important fact টো And an Aryan chief who overpowered them was called Trasadasyu. Trasadasyu, akobar kobo lagibo. So Dasa aru Dasyu duta dhৰণৰ মানুহৰ কথা কৈছে ঋগবেদাত so Dasa to কি হৈছে Dasa to early Aryans হয় early Aryans কাৰণ কি Dasa নামটো Iranian textতো পোৱা গৈছে So Iranian text hole original Indian to hobo নোৱাৰিব দাসা সকল So Dasas are early Aryans আৰু Dasyus যি সকল হয় mentioned তেওঁলোকে original inhabitants of India মানে Indian subcontinent Dasa আৰু Dasyu মাজত difference to হেতু আছিল clear হল নে এতিয়া So Aryan chief এজন Aryan chief যি overpower কৰে তেওঁ কৈছে Trasadasyu মানে কোন যি দাস্যু বিলাকক পৰাস্ত কৰিছে The Aryan chief was soft towards Dasas but strongly hostile to Dasyus So Dasyus বিলাকৰ লগত বহুত বেছি মানে তেওঁলোকে strong punishment হয়তো দিছিলে But Dasas bilakor logot তেওঁলোকে soft আছিলে The term Dasyu Hatya slaughter of Dasyus is repeatedly mentioned in the Rigveda The Dasyus possibly worshipped the phallus and did not keep cattle for dairy products So Dasyus bilake lingo puja korisile Dasyus bilak Harappar piso Harappar manu asile ki jani So তেওঁলোকে হে হাৰাপ্পাৰ যেটো ৰিলিজিয়াস প্ৰ্যাকটিসেস হেতু কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যি সকল এৰিয়ানছ আহিছিলে তেওঁলোকে ফেলাস worship এনেকুৱা নকৰিছিলে তেওঁলোকে অগ্নি বৰুণা মিত্ৰা এনেকে পূজা কৰিছিলে So Dasyu Hatya মানে হৈছে
এই বিজয় আৰু এতিয়া আমি আহিলো ট্ৰাইবেল কনফ্লিক্টস আপোনালোকে গম পাইছে এটাটো এৰিয়ানৰ মাজত হ'ব পুৰণা এৰিয়ান আৰু নতুন এৰিয়ানৰ মাজত ফাইট হ'ব আৰু এৰিয়ান আৰু দ্ৰাবিডিয়ান ফৰ এক্সাম্পল অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্টছৰ মাজত ফাইট হ'ব তো সবে সবৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকিব আৰু we know little about the weapons of the adversaries of the Aryan peoples so Dacius সকলে কি weapons লৈছিলে হিমান আমি নাজানো although we hear of many defeats inflicted by Indra on the enemies of Aryans Indra defeat korise Indra is the god in the Rigveda Indra is called Purandar mane hoise which means that he was breaker of forts fort banai rakhisile nohoy early ji hokol manu asile ta fort bo bhangisile he karone Indra Purandar boli koa hoisile we cannot identify the forts held by pre-Aryans some of them may have been Harappan settlements wo hobo pare however there is no doubt about the Aryan successes and these came Aryan bilage kyo successful hoisile because Aryans possessed chariots agote chariots kitao dekha na ami India chariots driven by horses and introduced them for the first time into West Asia and India West Asia to introduce korile chariots aru India too the Aryan soldiers were probably equipped with also with coats of mail vermin and better arms so better arms better technology let us see coats of mail ki hoy aru chariot bu dekhibole kenukwa heto ami saw এই পিকচাৰখন হৈছে coats of mail লোহাৰে বনাইছে দেখিছে নে চেইন দি বনাইছে এটো যদি কপাৰ অস্ত্ৰ দি বা হিলগুটি দি ষ্টোন বস্তু দি মাৰে তেওঁলোকে এটো মানুহক কিবা কব পাৰিব নেকি একো কৰিব নোৱাৰে লোহে কো কাটতা है আৰু বাকি মানুহবিলাকটো লোহা নাই there was no iron so এটো coats of mail দেখিলে নে তাৰ পিছত chariots chariot তো সবে জানে পুৰা দুটাৰ লগত এনেকুৱা এটা ৰথ আৰু এই মানুহটো coat of mail পিন্ধি আছে ঠিক আছে ৰথৰ কথা আহিলে Aryans বিলাকৰ লগতে so definitely better weapons lo ahile he karone original inhabitants bilakok porastro koribole easy hoy gol teonlokor the Aryans were engaged in two types of conflicts first they fought with the pre-Aryans and secondly they fought amongst themselves nijor majote kazia hane nijor majote kazia hoy amar families bilakotu bhai majot kazia hoy because why because of property our Aryans bilako they were from the same communities and they fought against each other intra-tribal conflicts rocked the Aryan communities for a long time so nijor majot fight kori thakile apnaloke Nagaland dekise Nagaland to tribes bilako majot fight hoy thake onoborte right so hetu karone possibly teoloke united effort dibo nwarisile against the Ahoms who were sophisticated at that time teoloko hierarchical structure asile even to tabisot teoloke cities ot asile better technology dipine so they could prevail over the Nagas so ekarne it is very important for us to remain united divided into 5 tribes called Panchajan Prothomote Aryans of 5 ta tribes asile
The Aryans fought amongst themselves and sometimes কি কৰিছিলে enlisted the support of non-Aryan peoples for the purpose. So নিজৰ ককাই ভাইকৰ মাজত কাজিয়া লাগিবলে বা নিজৰ ট্ৰাইবৰ মাজত ইটো হিটো ট্ৰাইবৰ মাজত কাজিয়া লাগিবলে বেলেগ non-Aryan people বিলাকৰ support লৈছিলে তেনেকে আমাৰ যেনেকে মানৰ আক্ৰমণ হওঁতে ব্ৰিটিছৰ সহায় লৈছিলে নহয় তেনেকুৱা The Bharatas আৰু Tritsu were the ruling Aryan clans and they were supported by priest Vasishtha. Vasishtha মুনিয়ে তেওঁলোকক support কৰিছিলে Bharata আৰু Tritsu rule কৰিছিলে The country Bharatvarsh was eventually named after Bharat. So এই Bharatat clan টোৰ পৰাই Bharatvarsh টো হ'লগে which first appears in Rigveda. So আমাৰ এটা সৰু ট্ৰাইবৰ নামৰ পৰা গোটেই কান্ট্ৰিখনৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ হৈ গ'ল ভাৰত আমি কৈ থাকো কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিলে The Bharata ruling clan was opposed by a host of 10 kings. 10টা কিঙে লগ লাগি ভাৰতক পৰাস্ত কৰিবলৈ alliance কৰিলে 5 of whom were heads of Aryan tribes. 5টা আছিলে Aryan tribes and the remaining 5 non-Aryan people. So Aryan, non-Aryan মিলি এটো ভাৰতক হৰাবলে চেষ্টা কৰিলে ভাৰতৰ ট্ৰাইবটো হৰাবলে চেষ্টা কৰিলে Battle of 10 Kings. বহুত famous battle হয় So এটো এবাৰ লিখি লওক ভাৰতৰ যেটো 10 Kingsৰ যেটো battle আছিল ডাঙৰ battle World War টাইপে আছিল আৰু এটো 5টা Aryan tribes আৰু 5টা non-Aryan tribes মিলি ভাৰতক পৰাস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এটো মাজে মাজে ক্ৰেশ হৈ যায় লিখিলেনে das এই ভাৰতৰ এটা ৰুলিং ক্লাছ আছিল ভাৰত আৰু ট্ৰিটসু সো ভাৰতক পৰাস্ত কৰিবলৈ 10টা ট্ৰাইব একেলগ হৈ গৈছিল 10টা ট্ৰাইবৰ ভিতৰত 5টা আছিল এৰিয়ান আৰু 5টা আছিল নন এৰিয়ান Battle of 10 Kings বুলি কোৱা হয়তো তো এটা বাৰ লিখি দিয়ক সবে টাইপ কৰি দিয়ক The battle was fought between the Bharatas on one hand, Okole Bharatas basile, and host of 10 kings on the other is known as Battle of 10 Kings. This battle was fought on the river Porushini. Porushini hoise identical with river Ravi. Ravi river logot identical hoy Porushini. And it gave victory to Sudas. And established the supremacy of the Bharatas. So 10টা ৰজাক যেতিয়া সুদাসে হৰাই দিলে তো তাৰ মানে আৰু সুপ্ৰিম হৈ গল আৰু ভাৰতাস বিলাক সুদাস ৰজা আছিল তো এটো নামটো মনত ৰাখক So Das title to Das but এটো Aryan So Das title to Aryan হয় and established supremacy of the Bharatas. Of the defeated tribes, the most important was that of Purus. The defeated tribe of Hitot Puru asile. Subsequently, Sudas Raja asile of Bharata. Bharata Raja asile Sudas. So Bharata bilake 10টা Rajak horai dile. 10টা tribe ekeloge miliu horai dile. Cause of the battle আৰু কি আৰু cause of the battle কি হ'ব পাৰে resources power normal যিকিটা cause হয় battle আৰু
Territory, yes. Territory. Control. Of the defeated tribes, the most important was that of Purus. Subsequently, Bharata joined hand with the Purus and formed the new ruling tribe called the Kurus. So Kuru Bongho to kopahile Bharata plus Puru. Another important fact. Bharata plus Puru. Puru harisile he 10 kingsot. That's a Bharata jekisile kintu Bharata Purue mitrota korilole. Mitrota kori notun eta bongkhor naam korile Kuru Bongho. Yes, Mahabharata Kuru Bongho. The Kurus combined with Panchalas. Panchala logot combine korile. And they together established their rule in the upper Gangetic basin where they played an important part in later Vedic times. So Kuru, Arut, Bharata plus Puru plus Panchal. Bharata plus Puru is equal to Kuru. A Kuru eko kar logot log lagile Panchal log lagi aru shaktiশালী হৈ গল. So তেওঁলোকে alliance কৰিব শিকি গল আৰু. Bharata আৰু Panchal আৰু আমি ইয়াৰ পিকচাৰ এখন চাই দিলে আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব. তো এইখন হল পৰশিনী ৰিভাৰ. ইয়াতে বেটল অফ 10 কিংস হৈছিলে. এয়া Bharata দেখিছে আৰু এয়া Puru. এই দুটা মিলি পিনে এই দেখো কুৰু হৈছে এই দেখো কুৰুক্ষেত্ৰ নহয় জানো কুৰুক্ষেত্ৰ মানে কুৰু সকল যত আছে তাতে কুৰুক্ষেত্ৰ কুৰু এৰিয়া হৈ গল এটো তাৰপৰা ভাৰতা পুৰু আছিল ইয়াত আৰু পঞ্চাল ইয়াত আছিল তো পঞ্চালো একেলগতে মিত্ৰতা কৰিলে এলায়েন্স কৰিললে তো এনেকে ইহঁতৰ এটো ডাঙৰ টেৰিটৰি হৈ গল এটো কুৰু শাসন চলিলে বাকিবোৰ ট্ৰাইবছে এওঁলোকৰ তলত আহি গল আৰু কুৰু ভাৰতা আৰু পাঞ্চাল এডখত আছিল আৰু এইখন হল পৰুচিনী ক্লিয়াৰ হল সবৰে yes no যিবিলাক নোট কৰিছে সেইবিলাকে ৰিভাইজ কৰিলে হৈ গল কাৰণ কি ভাৰতা আৰু পুৰু মিলি পিনে কি হৈছিল কুৰু আৰু পাঞ্চাল লগ হৈছিল বাস এইখিনি এবাৰ আৰু এবাৰ যদি এক্সামৰ আগত চাই দিলে আপোনালোকৰ হৈ গল খতম আৰু যদি বেছিকৈ ৰিভাইজ কৰে তেতিয়া হলটো কথাই নাই তাৰপিছত এতিয়া চাও আমি মেটেৰিয়েল লাইফটো আগতকৈ ডেফিনেটলি এডভান্স হ'ব we can form some idea of material life of the Rigvedic Aryans material advance holo ami kom ki teonoke bahut ki boli kom aru minimalistic asile minimalistic asile ama harappans bilak asile teonoke ekdom pura elaborate ekdom pura sophisticated bostu teonoke loisile but Rigvedic Aryans bilake minimalism believe korisile they owed their success to India because of possession of horses chariots and also possibly some better arms made of bronze enko নহয় যে তেওঁলোকে লোহাৰ দা বেছিকৈ ইউজ কৰিছিলে ব্ৰঞ্জৰ হাই কোৱালিটি দা তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল আমি দেখিছো না ব্ৰঞ্জ ড্ৰাগছ বিলাক which we have no archaeological evidence when they settled in western part of the subcontinent they possibly used copper of Khaklari mines etu jodi UPSC খুধে ন এটো একবাৰ আচৰিত নহব আৰু কপাৰ Khaklari mines কিমান বাৰ আহিছে the Rigvedic people possess better knowledge of agriculture তেওঁলোকৰ better knowledge আছিল agriculture plowshare is mentioned in the earliest part of Rigveda though some consider it as an interpolation মানে কি আৰু বহাই চহাই পিছতকে লিখাটো কি আৰু এড কৰি দিয়াটো interpolation হয় so এতিয়া আমি এটা কথা জানিব লাগিব earliest Rigvedic text কোনকিটা আছিল earliest Rigvedic text
আৰু newest কোনকিটা আছিলে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিও সবে ক'ব লাগিব 2 পৰা 7 লৈকে earliest আছিলে 1 আৰু 10 to newest আছিলে very good এটোৱে বহুত বাৰ সুধিছে আৰু সুধিয়ে থাকিব আৰু তো এটো পাৰিলে গম পাব যে মেইনছত যাব দিব আৰু গেট পাস দি দিব আৰু মেইনছলে Possibly, this plowshare was made of wood. They were acquainted with sowing, harvesting, and threshing, and knew about the different seasons. Gute khini kotha teonoke janisile keneke hisibo keneke guti hisibo lage. Etu teonoko pottery asile. Yar naam tu ki hoy? Pottery tu naam. PGW. Mane painted gray ware. আগতে কি আছিলে ochre colored আছিলে pottery black and red asile etia painted PGW so eto hude PGW sites mane ki proshno to repeated proshno ebilak gray ware teonoke gray ware bhal paisile Vedic people bilake In spite of all this, there are so many references of the cow in Rigveda that Rigvedic Aryans seem to have been a pastoral people. Most of their wars were fought for the sake of cows. So, cow karne politics to main hoisile. Maybe Bharata jitu 10 kings or war to hoisile. Hetu maybe cows or karne hoisile. Bharata jo hoitu basic cows asile. Baki bilake cow poa nasile hoitu. Bharata bilake go tenko cows bu loi ki jani. The term for war in Rigveda is Gavishthi or search for cows. So who knows? Maybe he karon to Gavishthi, mane search for cows. Cows or karne battle hoisile aru. Territory karne battle hoitu hua nasile. Territory ko more important cows or karne hoitu battle hoisile. আমি territory karne battle অকমান দে পিছত পাম আৰু next phase ত এই বস্তুটো clear হল নে The cow seems to have been the most important form of wealth and whenever we hear of gifts made to priests it is stated in terms of cows and women slaves cows or women slaves gifts হিচাপে দিছিলে to the priest আজিকালি পয়সা দিলে হৈ গল বিয়া পাতিব আছে বলে 5000 টকা দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া তেতিয়া কাউ দিব লগিয়া হৈছিল cows and women slaves and never in terms of measurement of land land দান তেতিয়া নকৰিছিলে land দান পিছত কৰিব feudal times ত যেতিয়া land to property হিচাপে হ'ব এতিয়া লাগে land to property হিচাপে হোৱা নাই এতিয়া কাউ property হৈছে so property gift দিব লাগিব আর এটি আমি পয়সা দিব লাগিব so এটো important never in terms of land day the Rigvedic people may have occasionally occupied pieces of land but land did not form a well established type of private property so আমাৰ Mr. Saide যেটো প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে যেটো reason কি হয় waror may not be territory it could be cows আৰু power yes হ'ব পাৰে cows যাৰ ওচৰত বেছি আছে he will have more power the Rigveda mentions such artisans as carpenter chariot maker the weaver the leather worker the potter বাকি বিলাকত অকল potter to first আছিলে carpenter আমি পোৱা নাছিলো chariot maker পোৱা নাছিলো weaver হয়তো থাকিব পাৰে leather worker আমি দেখি পোৱা নাছিলো এতিয়া নতুন professions আমি দেখি পাইছো This indicates that they practiced all these crafts the term ayas used for copper and bronze
weaver মানে কি হয় weaver মানে শিপিনী যি কাপোৰ বয় weaver the term ayas used for copper and bronze or copper or bronze মানে termটো কি আছিলে ayas আৰু কৃষ্ণা আয়াস মানে কি হয় কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি আন্দাজ লগাই কৃষ্ণ আয়াস কপাৰ ব্ৰঞ্জ যদি আয়াস হয় কৃষ্ণ আয়াস কি হয় এনি আইডিয়া আয়ৰন কাৰণ কি এইটো কলা হয় কৃষ্ণ কলিয়া কৃষ্ণ বুলি কৃষ্ণ আয়াস আয়ৰন লোহা ঠিক আছে আয়াস মানে হল কপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ কৃষ্ণ আয়াস মানে হৈছে লোহা but we have no clear evidence of the existence of trade যেটো ট্ৰেডমাৰ্ক আছিলে কিহৰ মহেঞ্জোদাৰোৰ কিন্তু এই ট্ৰেডৰ কথাটো আমাৰ ওচৰত নাই আইৰিয়ানছ বু আহিছেহে এতিয়া অকমান প্ৰথমতে ফাইট কৰি লৈছে ফাইট কৰাৰ পিছতে ট্ৰেড কৰিব কাষ্ট সিস্টেমৰ বস্তুটো বেসড অন ওয়ার্কস আমি পাম হেতু বিষয় let us wait clear হৈ যাব পুৰাকে so আমাৰ no clear evidence of trade নাই it is doubtful whether the Aryans were acquainted with sea or ocean Mr. Nath আমি পঢ়িমে এতিয়া social system to পঢ়িমে অকমান ৰেডিও কপাৰ পিছত আয়ৰন আৰু তাৰ পিছত ব্ৰঞ্জ আহিছিলে নহয় প্ৰথমতে ষ্টোন মানুহে গম পাইছিলে তাৰ পিছত কপাৰৰ কথা গম পালে তাৰ পিছত আমাৰ গম পালে ব্ৰঞ্জৰ কথা আৰু আয়ৰনটো মেবি আইৰিয়ানছ বিলাকে নিজৰ লগত আয়ৰণৰ কথাটো লৈ আহিছে সিক্ৰেট হিচাপে এইখিনি আমাৰ ইন্ডিয়াতে চলি আহিছে ষ্টোনৰ পৰা কপাৰৰ পৰা ব্ৰঞ্জ তাৰপিছত আয়ৰণটো মেবি ঋগবেদিক এৰিয়ান সকলে লৈ আহিছে কাৰণ কি তেওঁলোকে আহা পিছত আমি আয়ৰণৰ কথা ভালকে গম পাওঁ ক্লিয়াৰ হ'লনে কথাটো It is doubtful whether Aryans were acquainted with sea or ocean because the word samudra mentioned in the Rigveda mainly denotes a collection of water. তেওঁলোকে samudra বুলি কৈ দিব শিৱসাগৰলে গ'ল Rigvedic Aryans বিলাক তাৰপা শিৱসাগৰ পুখুৰীটো দেখি ক'ব যে এইটো সমুদ্ৰ হয় এনে কৈ দিব তো তাৰ মানে তেওঁলোকে সাগৰ হয়তো দেখি পোৱা নাছিলে বৰকে At any rate the Aryans did not live in cities Possibly they lived in some kind of fortified mud settlements which still await to be identified satisfactorily by the archaeologists. So তেওঁলোকে mud settlements বু fortify কৰি লৈছিলে তাৰ ভিতৰতে আছিল আৰু Recently a site called Bhagwanpura has been excavated in Haryana and 3 sites in Punjab. In all these cases painted greyware has been found along with late Harappan pottery. Late Harappan pottery logot painted greyware paise. Tamane ami kobo parom je Rigvedic timer hoy Bhagwanpura aru Punjabor sites kita. The date assigned to Bhagwanpura finds 1600 BC to 1000 BC, which is roughly the period of Rigveda. The geographical area of these 4 sites also coincides with that of a good portion of the area represented by the Rigveda. Although painted greyware has been found at all these sites, neither iron objects nor cereals have been encountered. We may therefore think of a pre-iron phase of the PGW, which coincided with the Rigvedic phase. It is interesting to note that Bhagwanpura, a 13-roomed mud house has been discovered. So Bhagwanpura to note kori log je Bhagwanpurat Rigvedic age or অকমান findings পোৱা গৈছে কাৰণ কি PGW পোৱা গৈছে
এটো নোট কৰি ৰাখক আহিলে আপোনালোকে fill in the blanks বুলি ওলাইছে match the following হিচাপে আহিব so 13 roomed house আছে তাৰ মানে কি for an extended family or a tribal chief cattle bones have been found in good quantity in all these sites so cattle bones পোৱা গৈছে মানে cattle তেওঁলোকে ৰাখিছিলে খাইছিলে এখিনলে clear হল so far so good yes tribal polity it is on okay tribal polity the administrative machinery of the Aryans in the Rigvedic period worked with the tribal chief tamane roja ejon asile chief ejon asile in the center because of his successful leadership in war kshatriya he was called Rajan. So tribal asile jodiu tribal asile aru tribal or chief asile. Aru chief jone ki korisile mainly war or lead korisile. It seems that in the Rigvedic period the king's post was hereditary. Hereditary asile bapek roja hole puteku roja hobo parisile. PGW is a painted grey ware. Teonko pottery too. However, the king did not exercise unlimited power. King also unlimited power nasile. Bahut important kotha etu. Pisole he king bilakor unlimited power hoi gol. Right? তেওঁলোকে unlimited power নাই মানে কি হৈছে তেওঁলোকৰ limited power আছে তো বাকি power কাৰ ওচৰত আছে tribal organizations so tribal organization কথা তেওঁলোকে মানিব লাগিব ঠিক আছে for he had to reckon with the tribal organizations although his post was hereditary we have also some traces of election by the tribal assembly called samiti এই সমিতি টু বিহু সমিতি আজি লাগে চলি আইছে দেখিছানে সমিতি তো কমিটিৰ কথা মানিবই লাগিব The king was called the protector of his tribe he protected its cattle sobotke important resource hoy cattle fought its wars and offered prayers to God on its behalf etia etu আপোনালোকে মন দিব লাগিব Several tribal assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhata, Aru Gana. Bahut important. Yaar par prashno hodibor. Pura focus karo karu. Bakini mo koa nasilo etia koisu. Vidhata jane aru ki hobo boli je manu bilake koy. Hey Vidhata ki hoy? Vidhata is not God. Vidhata is the tribal assembly. So hetu aji lege koy. Vidhata di koy aru. Vidhata ki hoy it's a tribal assembly sabha samiti vidhata aru gana sobe likhilok ebar nije note kori lok heto ebar likhilok sabha samiti vidhata aru gana are mentioned in Rigveda yapar prashno ahibo these assemblies exercise deliberative teonoke chinta chorcha korisile military decisions loisile or religious functions so korisile even women attended sabha aru vidhata the women ek duta hai assembly join korisile sabha aru vidhata submitted women nasile ganatu women nasile etu probably the most important fact women ek kot asile boli hudile sabha aru vidhata Sabhat asile vidhatat asile samitit nasile women aru ganat nasile মনত ৰাখিব লাগিব আৰু মানুহ এতে পাহৰি যাব বাকি সব মনত থাকিব সভা আৰু সমিতি লিখি নিব সভা আৰু বিধাতা সভি the Rigvedic time but two most important assemblies from the political point of view seem to have been sabha aru samiti Our Samitit women nasile, Sabhat women asile.
The most important sabha samiti bile eta koy na sabha samiti gai fure sabha samiti koibo lage enukwa kotha bu koy na okhomia tetio to sabha samiti most important. These two were so important that the king showed eagerness to win their support. So king to goi pine sabha samiti goi pine bohi thakisile ke aru teolukor support to lua to bahut important asile. So imane important hoy sabha samiti. In day-to-day administration, the king was assisted by a few functionaries. Tetia bor basic complex system or administration nasile. G2 administration apnaloke humabo bisarise. It was very simple. Ketaman functionaries asile. The most important functionary seems to have been the Purohit. The two priests who played a major part in the time of Rigveda are called Vasishtha and Vishwamitra. Naam ami hunisu. Vasishtha temple kobat ase niki? Asomot. Vasishtha. They inspired the tribal chiefs to action and lauded their exploits in return for handsome rewards in cow and women slaves. So tribal chiefs bilakok dich paramorsho disile kune Purohit, because these people were learned. So apnalage dekhibo je Purohit goi pine Chanakya goi pine Rajak inspire korile aru empire formation korile, same pattern ote choli thakile. Aru teonloke in return teonloke paisa napaisile, cows aru women slaves paisile. So slavery exists korisile to man manhoe manhok kinisile aru manhoe manhok besisile. Hane etiao manhoe manhok kini ase, but hetu ami job boli kau aru. Thik ase? Sorry. Next important functionary seems to be Senani. So Purohita pisot next ase Senani, who use spears, axes, swords. Kuthar khon bahut important hoy ase, swords ahi goise, spears mane jathi jung. Oh, Miss Dasok ghor kinar bokhisto. We do not come across any officer concerned with collection of taxes. Bahut dangor kotha. Tax collection or karne eta officer dia nasile. Tetelage it was simple aru. Mane accounts rakhibole bor besi dorkar nohoisile. Tetia bor besi transaction hobo, tetia accounts manhe rakhibo. Hisab patro rakhibole tax collection or eku officer pua nai. Thik ase? Etia next betia ami complex civilizations bu pam ba complex ami political systems bilak pam. Tetia apnalai taxes or officers bilakor naam mano rakhibole hobo karon ki exam out hudise. Kuntu manhue tax collect korisile, kuntu manhue treasury sambhalisile, ei bilakor naam monot rakhibo lagibo. So eti apnaloke happy hobo lage, eku naam nai. Probably the princes received from the people voluntary offerings. Prothom bata tax to ki? Tax to voluntary niki? Tax to voluntary ne compulsory? Hetu kobo lagibo. Compulsory. Etia tetia jiblak roja asile, tetia manhe moromote disile, voluntary offering disile, naam asile Bali. Thik ase? Bali disile. Presents and spoils of war were perhaps distributed in some village assemblies. So war jetia jiki ahile, tetia cows aru women dhori anile. So ebilak distribute code korisile, Vedic assemblies sabha samiti ebilakot distribute korisile. Thik ase? So cow aru women karone ami wars ami dekhisu, Mahabharata and all. So cow aru women karone basically fight hoisile. The Rigveda does not
এইটো লিখিল মানে ভলেন্টাৰী অফাৰিংছ মানুহে দিছিলে ট্যাক্স নাছিলে তেতিয়া বালি voluntary offerings. The Rigveda does not mention any officer for administering justice. So Supreme Court jeneke amar ase tenukwa justice or karone kuno eta nasile. So justice nasile mane ki eku nohoisile niki. It was not an ideal society. There were cases of theft, sur hoisile, burglary hoisile, and especially we hear of the theft of cows. Goru sur koisile. ঠিক আছে সো গৰু চুৰ কৰি পেলাই গৰুটো চবতকে বেছি প্ৰপাৰ্টি হয় spies were employed to keep an eye on such unsocial activities so spies ৰাখা হৈছিল যিবিলাকে এই unsocial activities বিলাক চাই ফুৰিছিল The titles of the officials do not indicate their administration of territory কাৰণ কি territory land territory to important হোৱাই নাই তেতিয়ালৈকে However, some officers seem to have been attached to territories. Acha, eta kotha kok apnaloke economy falor pa land to kyo valuable hua nai tetialeke. Land opot kajia kyo arambho kora nai manu bilake. Abundant land available asile. So land available asile karne land or demand nasile besike. Ar jeta demand hobo titehe manhe compete koribo. Hane very good. However, some officers seem to have been attached to territories. They enjoyed positions of authority in the pasture grounds. Pasture grounds were important asile and settled villages. The officer who enjoyed authority over the pasture ground is called Vrajapati. Vrajapati নামটো মনত ৰাখক যি pasture ground to important আছিল কাৰণ কি cattle বিলাকক to এই pasture groundতে খোৱাব লাগিব He led the heads of families called kulapas or the heads of fighting hordes called gramanis to battle so Vrajapati kind of deputy commissioner type আছিল আৰু হয়নে So deputy commissioner type asile so families bilakor head asile kulapas kul jati kul bili koy hoy kulapas aru fighting hordes gramanis to battle In the beginning the gramani was just the head of a small fighting unit Prothomote small fighting unit head asile gramani but when the unit settled the gramani became the head of the village And in course of time, he became identical with the Vrajapati. So Vrajapati aru Gramani, Vrajapati equal to Gramani hoi gol pisotke. Village or head, fighting or head, aru Vrajapati ekejon hoi golge. So Vrajapati, Gramani, ebilag apnaloke ebar note kori thole hoi gol. Vrajapati pisotke Gramani eke hoi golge. Gramani became the head of the village. Naam to monot thakibo Gramani. The king did not maintain any regular or standing army. So standing army rakha nasile. Why? Kyo standing army rakha nasile? Ba kyo standing army rakhibo nuarisile ba nalagisile? Eto kok apnaloke. Standing army uporte gute Siachen में जवान लड़ रहे हैं एबु गुटे एटिया लगे important হয় you have to understand this কিয় standing army নাছিলে why border নাই একো আৰু resources to maintain নাছিলে neighbor enemies নাছিল rivals নাছিলে rival কেলে নাছিলে rival তো আছিলে fight হয়ে থাকেছোন TAX standing army ৰাখিবলে tax payer লাগিব ন এটা fixed income হদাই লাগিব তেতেহে standing army ৰাখিব পাৰিব মানে আমাৰ ঘৰৰ আগফালে
আমি চৌকিদাৰ ৰাখা নাই তাৰমানে হেতু নহয় যে আমাৰ সুৰে নহয় হয় কিন্তু we cannot afford a চৌকিদাৰ so standing army we cannot afford কাৰণ কি tax system নাই resources নাই standing army ৰাখিবলে খুৱাই থাকিব লাগিব নহয় war time তো বৰ ঠিক আছে বেলেগ এখন attack কৰি পিনে resources লৈ আহিলে কিন্তু peaceful time standing army to ৰাখিবলে খুৱাবলে ববলে বহুত দিগদাৰ একেনে আপনি army cantonment বিলাকত কি কৰিছে tax বু কমাই দিছে ন যদি হেতু tax সৰকাৰে আকৌ পে কৰিব লাগে it is worthless regular source of income to pay army yes but in times of war to hoisile he mustered a militia whose military functions were performed by different tribal groups called as vrata gana grama sardha a tribal groups bilake ahisile aru fight korisile so beleg mane eta standing army okol army specialized hua nai tribal মানুহ বিলাকে আহি পিনে ওয়াৰত ফাইট কৰিছিলে vrata gana grama sardha এইবিলাক ডিফারেন্ট ট্রাইবাল গ্রুপস আছিল এবাৰ লিখিলক যিবিলাকে মিলিশিয়া ফর্ম কৰিছিলে vrata gana তো আকৌ পাইছে ganat women আসলে নে নাই grama আৰু sardha Gana was a tribal assembly, but it had no women. Women are called Sabha aru Bidhata asile. Repeated question. Tribal groups. By and large, it was a tribal system of government in which the military element was strong. Military element to strong asile, kintu tothapi standing army hole nasile. There was no civil system or territorial administration. Tetia civil service teneka nasile. Because people were in a stage of perpetual expansion, migrating from one area to another, hekane fights constantly hoy asile. Tothapiu standing army nasile. Gutekita manhue army asile karne belek army nalagisile. So manhue fight koribolegya hoisile nijor gaon karne, nijor tribe karne. ঠিক আছে you are also doing a fight by competing আপোনালোকে এটা ফাইট বুলি গমে পোৱা নাই you are fighting এটা আপোনালোকে যদি শুই থাকে পঢ়ি না থাকে so you are not doing good for your family so you must study well for your family that your family gets the best of resources হয়নে So hit and go. So IS of try kubule UPSC ke try kubule karon ki your family will be very safe. US or jote apna lage goi pine chikitsa korak father mother brother sister jake it will be free of cost if you can crack UPSC. So hebu facilities apna lage pabo. So moi apna lage ebla okane inspire koratu important. So this is the fight going on. You must study hard. Jiman practice koribo, jiman abhyas koribo. Abhyashe nor korno pothe kore khoro. Hunise ne kunubai kothatu? Yes, so abhyas koribo lagibo, likhar abhyas koribo lagibo, pura abhyas koribo lagibo. Jeneke ekelabbe abhyas korisile. Arjune hoyto abhyas korisile. Sorai choku futa korisile. Je jiye proshno nahok lagile apnaloke hetu heko paibo. So fight for your family. আৰু হেই তেনেকে হে এইটো ক্ষেত্ৰত you have to be emotional when you set your goals এইটো ক্ষেত্ৰত লজিক্যাল হলে ইমান লাভ নহব you will not be able to succeed বাকি সব বস্তুত আমি লজিক হব লাগিব in the case of your goal setting you have to be emotional you have to think about your family আপনি যদি টাইম ওয়েস্ট কৰি আছে YouTube family Insta family then you are not doing good for your family এতিয়া আমি tribe or family কথা পঢ়ো family kinship was the basis of social structure family kinship যেটো family হেতু tribe to a basis of social structure asile and man was identified by the clan to which he belonged so ekane etiao মানুহে হুদে ন কোনটো জাতিৰ হয় কি হয় হুদে মানুহটো কি কৰে আজিকালি হুদে আপোনালে কি আপনি কি কৰে কিন্তু
মানুহবিলাক কোনটো জাতি কি কথা এটো জানিবলৈ আকৌ মন গৈ থাকে মানুহবিলাকৰ so identified by the client আগৰ দিনৰ পৰাই as can be seen in the names of several Rigvedic kings people gave their primary loyalty to the tribe etia ki hoise etia nation কথাটো আহি গৈছে আমাৰ loyalty towards our nation আমাৰ loyalty towards our tribe নহয় but towards our state নহয় so iman higher concept eta nation concept বহুত advanced society হে আনিব পাৰিব এতিয়া আমি just family আৰু individual এতিয়া কি হয় এতিয়া আমি এটা ইন্ডিভিজুয়ালিজমৰ কথা কওঁ আমাৰ লয়ালটি অকল আমাৰ লৈ আছে মই কওঁ যে we are selfish কিন্তু কিছুমানে ফ্যামিলি কথা ভাবে আৰু কিছুমানে ট্ৰাইবৰ কথা ভাবে কিছুমানে ষ্টেটৰ কনসিয়াসনেস আছে কিছুমানৰ নেশন কনসিয়াসনেস আছে so there can be a lot of loyalty no এতিয়া আমি এটা জানিব লাগে যে ঋগবেদিক পিপল তেওঁলোকৰ লয়ালটি না ইন্ডিভিজুয়ালৰ কাৰণে আছিল তেওঁলোকে নিজকে খতম কৰিব পাৰিছিল ফৰ দা ট্ৰাইবে যদি কয় বল আজি কাজিয়া লওঁগে তেওঁলোকে যাব এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নাযাব আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰাইব হয় সেই ট্ৰাইবৰ মানুহবিলাক কলে বলক আমি গৈ পিনে ৰাস্তাত ৰখি পিনে ধৰ্ণা দিওঁগে so most of you will not go you will think যে নাই মোক পঢ়িবলৈ আছে বুলি ভাবিব ফ্যামিলি মানুহে কলে তেতিয়া হয়তো কোনবাই যাব পাৰে but I will say that এতিয়া হেতু কৈ লাভ নাই কাৰণ কি it's individual fight now family কলো কব যে no I cannot go more preparation কৰিব আছে so হে তেনেকুৱা কথা these are the loyalties you can choose to have মই নকওঁ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সময় বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে so primary loyalty ট্ৰাইবৰ কাৰণে আছিল no নিজৰ কাৰণে নাছিলে নিজকে ত্যাগ দি দিব পাৰিছিল ট্ৰাইবৰ কাৰণে which was called jana জনগণ মন তো jana মানে হৈছে tribe jan the term jan occurs 275 places in the Rigveda so মানুহবিলাকৰ চেন্টিটো কাৰ ওপৰত আছিল জানৰ ওপৰত আছিল জনগণ গোটেইটা ট্ৰাইবল অ্যাসেম্বলি যে হয় the term janapada or territory is not used even once মানুহে territory লৈ পিনে ন আপোনালোকে দেখিব territory লৈ পিনে ফাইট হয় এতিয়া হে territory ফাইট তো নাই এতিয়া জনৰ কথাটো হয় আমি যেনে অসমীয়া বিহাৰী বা এনেকে আমি হেতু ডাইকটপি নাই হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেমটো নাই জনপদাটো পিছত আহিব janapada is not used even once in Rigveda পিছত আমি পাম মহাজনপদাস no হেবু আমি যেটা টেৰিটৰিয়েল বেসড হব ঠিক আছে এতিয়া ট্ৰাইব বেসড হৈ আছে the people were attached to the tribe since the territory or kingdom was not yet established territory kingdom এতিয়ালৈকে আহাই নাই ৰজা আহি গৈছে কিন্তু টেৰিটৰি ৰজাৰ যেটো কি বুলি কম ৰজা এৰিয়া যেটো হয় হেতু এস্টাবলিশ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰজা ট্ৰাইবৰ ৰজা হয় ৰজা টেৰিটৰি ৰজা হোৱা নাইগে ক্লিয়াৰ হল নে কনসেপ্টবোৰ ৰজা আহি গল but is a ৰজা of the tribe not territory yes no ক'ব লাগিব তেতিয়া গম পাম শুনি আছে বুলি another important term which stands for the tribe is called vish আৰু jan দুইটাই ট্ৰাইবৰ কাৰণে ইউজ হয় it is mentioned 170 times probably the vish was divided কেনেকে divided হয় into grama or several smaller tribal units meant for fighting vish eta divided into many gramas with small tribal unit gram when the gramas clashed with one another it caused some gram or war so hongram to kopra ahise word to grammar pra ahise grammar mane tribal units fighting units bilak etu fight korile teta hongram boli koy the most numerous varna of Vaishya arose out of the Vish or the mass of tribal people
So Vaishya বস্তুটো vishor পৰা আহিছে. This is a root word. So etu mane hol jana or people, common people. The term for family kul is mentioned rarely in Rigveda. Kul to iman use nokore. It comprised not only mother, father, sons, slaves, but many more people also. Kulot বহুত খিনি মানুহ একেলগে হয় যেনেকে খুৰা খুৰি সব মিলাই পিনে কুল হবগে. It seems that family in early Vedic phase was indicated by the term griha. Family karne word to asile griha. A kul mane gute dynasty to asile aru. Jeneke Raghukul. Raghukulot kun janmo hoisile? Jane neki? Ram. Ram is highly politicized, which frequently occurs in this text. Griha mane family. In the earliest Indo-European languages, the same term is used for nephew, grandson, cousin, etc. Apnare dekhibo je cousin word to Asomia ki hoy kobo paribo ni konobai? Cousin or Asomia to jane nai konobai? Sob to Asomia manhoy ase. There is no word for cousin in Asomia. Teneke ei amar Rigvedic times to nephew, grandson, cousin ebra eku nasile. Ebu so bros asile, bro. So brothers. So tetia kun ghor manhu kuntu himan besi differentiate nokoisile eta tribe or hoy jete ekhon ghoror nisna eke aru. ঠিক আছে? So cousin will be a very advanced society para term to loise, but we are not that. Amar hetu thakibo nalage. Etia cousin to hoy goise because we do not know our cousins. This would mean that differentiation in family relationships leading to the setup of separate households had not proceeded far. কাৰণ কি property lohe cousin laibo tarpisote cousin ulabo jete property nasile there was no cousin. So cousin is someone who is from a different property. So tenukwa. And the family was a very large joint unit. Family to eta bahut large joint unit asile separate ke teolokor soru nasile. It was obviously a patriarchal family. Patriarchal family asile headed by the father, and as was the case in Roman society. Roman society to eke patriarchal asile. It seems that several generations of family lived under the same roof. Ekekhon roofor under te bahut kita generations asile. Because it was a patriarchal society, the birth of a son was desired again and again, and especially people prayed to gods for brave sons. Sons okotha iman ke kiyo bicharisile because war bahut hoy asile hetu homoy. War bahut hoar karone they needed sons. In the Rigveda, no desire is expressed for daughters, though the desire for children and cattle is a recurrent theme in the hymns. Jibilak Rigvedic prayers asile, tat sons bicharisile. Daughters okotha mention nai. Women could attend assemblies. They could offer sacrifices along with their husbands. We have an instance of 5 women who composed hymns, although the later text mentioned 20 such women. So women bilake porha hunat korisile, he karone teoloke hymns likhibo parisile. Obviously the hymns were composed orally and nothing written belongs to that period. So imagine koro gute Rigveda khon teoloke mukhosto kori pine teoloke loi furisile. ইমান বেছি মুখস্থ কৰিছিলে এতিয়া আমি মুখস্থ কৰিলে ভয় কৰো মুখস্থ is a part of your fight you must do it so মুখস্থ নকৰালৈকে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰা দিগদাৰ হ'ব অকল আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি এক্সামত বনাই লিখি তো যিসকলে এটো ভাবি আছে তেওঁলোকে or ancient thoughts ৰাখিছে আৰু stone age thoughts এইবিলাক মুখস্থ কৰিব লাগিব the institution of marriage was established, although symbols of primitive practices survived.
We hear of a proposal made by Yami, the twin sister of Yama. Yamiye Yamak propose korisile, but Yamar sister asile, for establishing love relations. But the offer is resisted by Yam. We have some indications of polyandry. Polyandry mane jeneke amar Draupadi asile. Draupadi had 5 husbands. So hetu hoise polyandry. One woman who has more than one husband hoise polyandry. It's a form of polygamy. For instance, Maruts are stated to have enjoyed Rodasi, and the 2 Ashwin brothers are represented living with Surya. Duta brother aru Surya biya patisile. Surya kun asile daughter of the sun. So polyandry ami dekhibole pao instances, but such instances are not too many. Possibly they indicate matrilineal traces. Jot matrilineal asile heibilak society hoitu eneke polyandry ami dekhibole pao. And we have a few instances of sons being named after their mother, as in the case of Mamatea. So Makor phalor paro namtu paisile in some instances. We also notice the practice of levirate and widow remarriage. Levirate ki hoy jane na apnaloke konobai? Levirate. Any idea? Levirate mane hoise jodi egoraki womenor husband mori jay tete hole brotherok teor swami banai loa. Brother logot biya potai diatoke levirate buli koy. So levirate aru widow remarriage ami dekhibole pao in Rigveda. He karne jetia pisole modern age goi pine widow remarriage kotha Raja Ram Mohan Roy ba ama Ishwar Chandra Vidyasagar hote kobologia hol tetia teoloke Rigveda mention korisile je Rigvedar widow remarriage ase, levirate ase. Tetia hole etia kiyo widow remarriage to apnaloke bhal chokure swa nai. There are no examples of child marriage. So they knew so much, the child marriage koibo nalage, and the marriageable age in the Rigveda seems to be 16 or 17. So pisot jetia child marriage oppose koribole lole manu bilake tetia teonoke Rigveda kotha kobol hoile je Rigveda pohi saok tat to child marriage kotha nai, tat widow remarriage kotha ase. So ekhini kotha asile, ekhini kotha apnala gom palane. Family or tribes of kotha aru widow remarriage kotha, levirate kotha. Important kita note kori lobo lagibo. Etia ami ahim social divisions hole. Social divisions. Caste system asile na nai. Hetu kotha le ahim ami. The Rigveda shows some consciousness of the physical appearance of people in northwestern India in about 1500 BC. Kola boga manhe akuman difference korisile. So varn was the term used for color. And it seems that Aryans were fair and the indigenous inhabitants dark in complexion. So indigenous bila kola asile or Aryans bo boga asile. The color distinction may have partially given rise to social orders. So teoloke hoyto okuman racism korisile. Kola manu bila okuman dhorilok hate korisile, ghin korisile enoko aru. But its importance has been exaggerated by those of Western writers. Western writers bilake to okon exaggerate korise jibilakor mindot racial distinctions already ase. So teoloke bhabise je ami jeneke ete racially discriminate koru tetiao hoyto discriminate korisile manu bilake. So he teneke subjectivity to ase aru teolokor writings bilakot. The factor which contributed most to the creation of social divisions was the conquest of indigenous inhabitants by the Aryans. So hetu factor besi important hoy rather than color. So kabak jodi parasto korise
তেওঁক তেতিয়া এনস্লেভ কৰি দিছে স্লেভ বনাই দিছে তেতিয়া The Dasas and Dashyus who were conquered by the Aryans. Dasas কোন আছিলে Dashyus কোন আছিলে এবাৰ সবে ক'ব Dasas and Dashyus who were conquered by the Aryans কোন আছিলে Dasas বোৰ আৰু কোন আছিলে Dashyus বিলাক were treated as slaves and Shudras এইটো important rather than color কোনে কাক কনকুৱাৰ কৰিছিলে হেতুহে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে Dasas asile already settled Aryans bilak earlier settled Aryans very good Dashyus asile jibur original inhabitants so ji conquered hoisile lagle Dasai hok ba Dashye hok teolukok slaves korisile aru Shudras korisile so Shudras could be Aryans also Shudras would Dravidians hoy enuka nohoy aru Shudras bilak je black hobo color mane brown color hobo enuka dark skin hobo enuka nohoy So it's about conquered. Kun conquered hoise hetu important hoy. Teneke prothom bostu to ahise mane. Word bostu to color or logot iman related no hoy. Conquer logot hoy to conquering logot hoy to basi related hoy. The tribal chiefs and priests acquired a larger share of the booty and they naturally grew at the cost of the common people. So tribal chiefs bilak raja bilak aru priest bilak teoluke jetia war hoisile teoluke tetia besi bhag paisile aru apnai nebhavene teoluke ketia ba war dorkar noholo war korisile karon ki he war koile teolukor growth hoisile War brought growth. So, hekarne etu apnalage dekhise je kshatriya dharma hoise fight kora. Constantly fight kori thakatue dharma hoise kshatriya. Tamane ei kshatriya fight kori thakile he growth hoboge. Hoine? Aru growth hole priest bilako labh hobo plus manhu bilako labh hobo. So, ei kotha tu apnalage modern context ot bhabi sauk. যে আমাৰ যি আমাৰ নেশনৰ হেডস বিলাক তেওঁলোকে ফাইট টু জাৰি ৰাখিছে যেনেকে পাকিস্তানে হদাই ইন্ডিয়াৰ লগত ফাইট কৰি আছে কাৰণ কি পাকিস্তানী আৰ্মি ইজ ৰুলিং পাকিস্তান ন ডিপ ষ্টেট অফ পাকিস্তান ইজ দা আৰ্মি তো ইন্ডিয়াৰ লগত যদি মিত্ৰতা হৈ যায় তেওঁলোকৰ ফান্ডিং বন্ধ হৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ ফান্ডিং বন্ধ হৈ গলে তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ পইচা আহিব পকেটত হেবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব সো হেকাৰণে আমি হেতু কারণে হতর্ক হব লাগে যে এই যে ফাইট বুৰ হিন্দু মুসলিম হক বা হেৰি হক হেবোৰত আমি পিছি আছো হদাই আজি নহয় হাজাৰ বছৰৰ পৰা সো হিষ্ট্রি আমাক এইবিলাক কথা দেখাই দিয়ে শিকাই দিয়ে যে ট্ৰাইবেল চিফস আৰু প্ৰিষ্ট বুৰ বাঢ়িব বিকজ অফ ওয়ার্স অফ কমন পিপল হে মৰিব হয়নে এই জওয়ানবোৰ কোন হয় কমন পিপল হয় তেওঁলোকৰ একো শত্ৰুতা নাই কাৰো লগত কিন্তু they will be killed in the fighting কাৰ টেক্স মানি যাব আমাৰ টেক্স মানি যাব war হলে মানে এতিয়া আফগানিস্তানৰ war খন যে হাৰিলে US কিমান ট্ৰিলিয়ন টকা খৰচ হৈ গল ন US এই warত বিলিয়নস তো ডেফিনেটলি হৈছে তো এটো কথা ক্লিয়াৰ হল নে কথাবোৰ ট্ৰাইবেল চিফস আৰু এই প্ৰিষ্ট বিলাকে বেছি পালে at the cost of common people তেওঁলোকে বেছি পালে which created social inequalities in the tribe so ৰজা তো বেছি ধনী হৈ গল প্ৰিষ্ট বেছি ধনী হৈ গল বাকি কমন মানুহবোৰ একো নাথাকিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত Gradually, the tribal society was divided into three groups: warriors, priests, and the people. On the same pattern as in Iran, keneke hierarchical society eta form hoise ge aste ke. Karni kisman manhuye basically rakhi thoi dile nijor hatot. Distribution no hole.
আনে ক্লিয়াৰ হৈছে না কথাবোৰ yes কোৱা নাই কোনো The fourth division towards called the Shudras appeared towards the end of Rigvedic period. So Shudra প্ৰথমতে তিনটা ভাগ হল Shudras lastত আহিলে আৰু এই গোটেই যে কাষ্ট ডিভিজনটো workৰ কাৰণে আহিলে বুলি ক'ব পাৰে বা কনকুৱেষ্টৰ পৰা হল এই কনকুৱেষ্টৰ পৰা কি হল কনকুৱেষ্টৰ পৰা যি কনকুৱেষ্টত বেছি ফল পালে তেওঁলোকে ক্ষত্ৰিয় আৰু ব্ৰাহ্মণা হৈ গল বাকি মানুহবোৰ বৈশ্য হৈ থাকিলে লাষ্টত শূদ্ৰ আহিলে So more than work, it is because of the conquest, because of the politics, the society has been shaped. A politics of war. War kori, some people got richer. Aru bakibur kom hoi thakile. A waror jibilak conquest of jibilak manu aile, e bilak manu hoise Shudra. Teluke boga hok, kula hok, it doesn't matter, but they were enslaved during the war. এতিয়া আমাৰ যেটো কাষ্ট সিস্টেম আহিলে এই কাষ্ট সিস্টেমটো উৎপত্তি কোপৰা হল ইউ হ্যাভ আ ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং কোনবাজনে সুধিছিলে নহয় মিস্টাৰ নাথ এটা ক্লিয়াৰ হল নে হেইটোৱে কথা সো এইটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ক'ব যে কামৰ কাৰণে এলোকক ভাগ কৰা হৈছে নহয় হেতু পিছত আহিছে কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁলোকে ফাইট কৰি পিনে ক্ষত্ৰিয় সকলে বেছি বস্তু বেছি কেটল বেছি উইমেন তেওঁলোকৰ হাতত লৈ ললে আৰু বাকি বিলাকক নিদিলে আৰু এতিয়াও দেখিছে পলিটিশিয়ানস বিলাকে আপোনালোকৰ পইচা বিলাক বেছিকে লৈ লৈছে আৰু বাকি মানুহ বিলাকক কৰোনা হক নহক ইলেকশন পাতি দিছে আৰু আমাৰ মানুহবোৰ এনেই মৰি আছে ইটো ফাইট কৰি Hindu hok, Muslim hok, Jai Shri Ram hok, diye hok aru. Thik ase, because it is mentioned for the first time in the 10th book of the Rigveda in the latest edition, a two important factors, Shudra code mention hoise 10th book ot. Aru ami janu first aru 10th sobotke latest edition asile nohoy janu. 2 pra 7 oloke old asile aru 1 আৰু 10th যদি শূদ্ৰ নাম পাইছো তাৰ মানে শূদ্ৰ বহুত পিছত হে এড হৈছে আৰু শূদ্ৰ কো পৰা এড হ'ব শূদ্ৰ সকল কো পৰা আহিব কালাৰৰ কাৰণে আহিব নে কনকুৱেষ্টৰ কাৰণে আহিব very important you have to understand this এটো আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং আপোনালোকক এক্সামতো কামত দিব হয় এটো আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং আপোনাৰ লাইফতো কামত দিব আপোনালোকে টুপি পিনি নাথাকে আৰু তেতিয়া You have become educated now. History hekarne apnalogok blind or pra apnalok soku dekhai diye soku di diye mane. We repeatedly hear of slaves who were given as gifts to priests. They were mainly women slaves employed for domestic purposes. Kintu apnaloke Roman or Greeks ot slaves dekhibo teolokok agriculture logwa hoy primarily. Domestic slaves jo thakibo agriculture logwa hoy India kintu it is clear that in Rigvedic times slaves were not directly used in agriculture or other producing activities ghor khon just maintain koribole slaves lagisile producing production er karone iman slaves dokar nohoisile in the age of Rigveda divisions based on key occupations had started etia division based on occupation okoman start hoise but this division was not very sharp we hear of a family in which a member says I'm a poet my father is a physician and my mother is a grinder earning livelihood through different means we live together so তেওঁ poet হয় father doctor হয় মা grinder হয় so bele professional eketa ghorote
এনেকুৱা নহয় যে একেখন ঘৰতে এটাই কাম কৰি থাকিব we hear of gifts of cattle chariots wrought gift দিয়ে horses slaves etc unequal distribution of spoils of war created social inequalities and this helped the rise of princes priests so princess priest কথা শুনিলে দিগদাৰ আছে তেওঁলোকে অনবৰতে ফাইট কৰাই থাকিব মানুহে মানুহৰ লগত ফাইট কৰাই থাকিব এতিয়া ডেমক্ৰেচিটো আপোনালোকৰ নিজৰ মাজত ফাইট কৰাব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কামটো হিজিব আপোনালোকে যদি ইটো ইটো ফাইট কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে এই প্ৰিন্সেছ অফ প্ৰিষ্ট বিলাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব at the cost of the common tribal people but since economy was mainly pastoral and not food producing the scope for collecting regular tributes from the people was very limited so etu another important fact hoy jehetu food producing economy nasile tetia hole regular tax loa সম্ভৱ nasile we do not find gifts of land and even those of cereals are rare anno danu bahut kom asile bhu danu bahut kom asile kintu go dan bahut beshi asile we find domestic slaves but not wage earners laborers wage earners nasile tribal elements in society were stronger and social divisions based on collection of taxes or accumulation of landed property were absent so মানুহ জমিনদাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে যে যাৰ ল্যান্ডেড প্ৰপাৰ্টি ঢেৰ আছে এনেকুৱা জমিনদাৰ আমি দেখিব নাপাও আমি ট্ৰাইবেল এলিমেন্টছ বেছি দেখিব পাৰো collection of taxes nasile the society was still tribal and largely egalitarian pray equally asile aru tribal asile society to tetia leke ekhin lege hokole clear holne bahut important discussions ami korilu largely egalitarian manu bilakor majot equally asile sob manu beshi dhoni dukhia nasile etia dekhibo je many people in the common people also kisan manhe bahut beshi dhoni hoise mane dukhia hoy ase enukwa type clear holne miss gogoi karon ki property thakile he ei stratification aru hobo dhoni dukhia hetu ahibo largely egalitarian hoise karon ki karo sa property nai sobe saman so largely egalitarian priest aru raja bilake তেওঁলোকে অকন বেছি পইচা লবলে পড়া হৈ গল এটি এখিনি ডিসকাশনৰ পিছত আমি আহিলো Rigvedic gods কোনবোৰ আছিল every people discovers its religion in its surroundings usar pazar religion to bisari pai jay the Aryans found it difficult to explain the advent of rains borokhun kiyo hoisile তেওঁলোকে বৰ বেছি গম নাপাইছিলে মনসুন থনসনৰ বিষয় আমি যে পঢ়িছো the appearance of sun and the moon and the existence of rivers mountains etc ebu kotha explain তেওঁলোকৰ নাছিলে so they personified these natural forces and looked upon them as living beings to whom they gave human or animal attributes তেওঁলোকক মানুহৰ নিচিনা মানুহ বুলি ভাবি কনসিডাৰ কৰিছিলে we have large number of such divinities in the Rigveda which is full of hymns composed in honor by the poets of various families etia the most important divinity in the Rigveda is Indra sobotke main important manu asile manu noha god asile who is called Purandar na Vishnu asile na Jai Shri Ram asile no Har Har Mahadev kunu nasile mother goddess nasile sobotke important asile Indra played the role of a warlord leading the Aryan soldiers to victory against the demons Rakkoch etia baki jibla against the manublago hoday Rakkoch bile kobo 250 hymns are devoted to him sobotke beshi puja prayers Rigveda kar karne ase Indra karne ase he is considered to be rain god and thought to be responsible for causing rainfall Indra devotai kore boli bhabisile ajikale ami bhabu jekole monsoon or phenomena to najane jekole
water cycle বিষয়ে নাজানে. The second position is occupied by Agni. Second position হৈছে Agni. To whom 200 hymns. এতিয়া গণপতি উৎসৱ নাছিলে, না অসমত আছিলে না অসমৰ বাহিৰত আছিলে. আজিকালি অসমতো গণপতি উৎসৱ আপোনালোকে দেখিব. To whom 200 hymns are devoted. Fire played a significant part in the life of primitive peoples because of its use in burning forest, cooking, etc. In fact, fire আবিষ্কাৰ হোৱাটো এটা important technological jump হয়. Because fire আবিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে they could do a lot of things. Fire আবিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতহে মেটেলৰ কথা আহিছেগে লাষ্টত. আৰু fire আবিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত they could eat differently. আগতে কুক মিল খাব নোৱাৰিছিলে, এতিয়া পৰা হৈছে. তো এয়া ঋগবেদিক পিপল বিলাকে যজ্ঞ কৰি আছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞ এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালিও দেখিব. তো এইটো আজিলৈকে চলি আছে ঋগবেদিক কালৰ যজ্ঞ. আৰু তেওঁলোকে এই খাদ্য বস্তুবোৰ ইয়াত দিলে ইয়াৰ পৰা এনেকে গড যে পাব বুলি এনেকে ভাবে. ঠিক আছে, তো ভাল ভাল বস্তু সেইকাৰণে জুই দি দিয়ে, অগ্নিয়ে লৈ গৈ পিনে বাকী দেৱতাসকলক দিয়েগে. The fire commanded an important place not only in India but also in Iran. Iranoto fire to বহুত important position আছে মানুহবিলাকৰ মাজত. In Vedic times, Agni acted as a kind of intermediary between the gods on the one hand and the people on the other. So মানুহবিলাকে অগ্নিক দিব, অগ্নি ওপৰলৈ লৈ যাব, gods বিলাকক দিব. So simple আছিলে কথাটো. ঠিক আছে, so Agni kind of Flipkart type asile mane apni order koi dio Agni deliver koi dio mane tenuka. The oblations offered to Agni were supposed to be carried in the form of smoke to the sky and thus transmitted to the gods. Very simple logic. The third important position is occupied by Varuna, personified as water. Varuna was supposed to uphold the natural order, and whatever happened in the world was thought to be a reflection of his desires. So jiye hoise Varuna karone hoise he boli bhabisile. Third important position, third place ot ahise. Som was considered to be god of plants. So Som kun hoy? God of plants. Important. Aru eta intoxicating drink ku hoy. So yaar agot intoxicating drink ami pua nai, but these people are advanced. Because na advanced people wine and dine koribo. So these people had this drink called Soma, named after him. But don't think rum is named after Ram. The Rigveda has a large number of hymns which explain the preparation of drink from plants. That have not been satisfactorily identified so far. The Maruts personify the storm. Ebilak nambo bana rakhile hol. Marut is equal to storm. Eneke likhi dise na apnaloke. Maruts personify the storm. Soma, god of plants, intoxicating drink. Thik ase? Thus, we have a large number of gods who represent the different forces of nature in form of one or another, but also assign human activities. So human nishina kamu kore. So gods are basically nature. So ami ko paru they worship the nature. Ekhinle clear hoy gol sobore. Soma, intoxicating drink. Marut, storm. First position, second position, third position. Likhi dioksun gods bilakor kiman monot roise. Mitra pohim ami aji imanote roi diu aru. Number one, Indra. Second, Agni, Varuna. Som kun hai? Soma, god of plants. Maruts personifies storm. Take a set. That's all for today. I hope sobore clear hol bostu khiti. Jodi nai hua after class we can discuss more.
Thank you everyone for joining in live. See you tomorrow, same time, same channel.